Charles. Na huyu ndugu Charles ni mtumishi wa Mungu. Ni mtumishi wa nani? Amekubali kuungana na kanisa la Bwana kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wawili hawawezi kutembea pamoja bila kuelewana. Kwa hivyo huyu ni mfuasi wa Yesu, na sasa kwa sababu alipitia ubatizo wa maji mengi, sio? Na sasa kanuni hii ambayo nimebeba hapa inasema kama mtu alipitia kwa maji mengi lakini amegundua ukweli mpya ambayo ni sabato ya ukweli. Kwa sababu katika Biblia tafuta tangu mwanzo mpaka Ufunuo, sabato ya ukweli ni gani? Ni siku ya 7 ya Jumamosi. Na amekubali hiyo. Basi sisi kama kanisa tunamwekelea mikono na kumuombea na kumkubali na kumwalika katika ushirika. Na jina lake linaingia kwenye register, na hata ukienda wapi nyinyi sasa majina yenu yakiingia kwa register, ukienda hata Marekani majina yenu yatakuwa pale. Utaingia tu kanisani na utatambuliwa. Kwa hivyo ndugu Charles, mimi kama mtumishi wa Bwana na kukaribisha katika kanisa la Bwana, ujiunge na kundi hili na nitakuwekea mkono na kukuombea mbele ya washiriki wote. Hebu kila mmoja inamishe kichwa tunapomwombea mtumishi. Baba Mungu mfalme, tazama mtumishi wako Charles. Jioni hii ya leo ni kwa njia ya kipekee Bwana na mkabidhi mikononi mwako. Alikubali kuwa Bwana Yesu awe Bwana mwokozi wa maisha yake wakati fulani, lakini akawa amesimama mahali ambapo pasipo. Wewe mwenyewe ndio ulisema ikumbuke siku ya Sabato na kuitakasa. Na yeye ametambua kweli huo na umekubaliana nao. Naomba Bwana basi umbatize tena upya, na sisi pia tuliobatizwa kitambo tubatize upya, na Bwana umkaribishe katika kundi lako na tuwe wamoja tunapojiandaa kwa ufalme wako mkuu ujao. Tunashukuru na kuomba katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Wangapi wanamkaribisha katika kanisa la Bwana? Hebu sema mawili mchache. Karibu. Anjibanya sae mbia mule. Na bagire marwa bengia twanya na ini. Abatu abatiswa rero ko seyo yobatiswa. Bunande igana yaite. Iko na kitekero na nyora na tuomeriwe. Iko na abe kamarwa nense. Ngasabanya sae ngamotebia sae. Inje no mutumisio. Nekero no mutumisio. Onyigorere kanisa asenda agenda mbwenere. Nturamo. Ekero na asaba ngasaba mbegeta marunze. Mate ngateba amina. Ekero na kore nyumba mwana iga budo siku 2 siku 3 iga. Iga tole naonda. Nyoro mongwano yo nani chakolikia. Ngomubodi tata ngagyoka reko nambu ondoi. Ayo muruya ngae. Hai muruya bana kwenda kwa. Omongwano ne kampuni aye. Bakaja bakalia mangana, bakakwana, tukakwana chibukuime na isiko. Tukaikirana. Nkamotebite ko ba ninjumami. Iko ngama ngane ondiketi ninje na sabete nande ko ondiketi kwe bacha. Oyo ga. Bona lakini tukabeka na vijamba kana ndo ganja buya. Gero bona nanda aita chisa chitwate banetie. Nanda bagani bande bagacha ngamote ngabona ngento ko ni ukura agenda. Egero usina kuomo. Ukura agenda ne kampuni yao. Ojo paso indi nali. Umuche ngora. Ngaenda ngakona abagani balia oya kaendeza bali. Kachie tikorosa. Nanda katoba bono mukubwa ocha mujina bono kenda umucha muno hakataki. Nawali. Bona karo paso indi agocha nalingocha kotwara fahamu na ove. Incho manyena ninche na sabeti amangana ya korekane. Bunango na kueba nchi na rangi pengine no bana rangi ugocha. Nande kueba nchi ko umia. Tatole uragante na wata bokongu ekiore na kerokyo. Inkabuate lao ngaonjoka bona kera mangana kamara kabero raisi na pasto indi egatoka bono na inyoire amuna na sabete ongigore anyo ongigore go ikyasi mole muntu kutamuroje ya omoibori ngo tukutaro mwana we ya bono nje no mwana ino nande na inwe paka engakiende yonse segiende yonse kurwana na tole amo na inu. Haleluya, amina ya mono. Asante ya mono. Amina sana. Karibu sana. Ona wana manya saa chikadi cheino. Chaka. Chaka bia. Ncha samarieta ngoro kwevalinike muntu. Igona ruko rwali mwata bonchali.
Bono amang'ana yago nanyaigwete korwa ase eredio ya Kisima, egakwana ng'a ekanisa nere ere bomwaga monyamonuri, ebatiso nere erororo. Amaene nabonganeti ebatiso, lakini rende omoyo okona kong'ang'a ng'aki nare gokora nyore ebatiso ere bwango. Ekiagera goetera ekero ase chindoto ngo omonene agontebia ng'a genda obatiswe ogocha kwane ng'ang'e kore. Bono nkarora ng'a enero yabeire entang'ani eri ase chindoto echi chiane, nkarora ng'a tiga ndigie ebatiso eywo abwo ase akoroku Nyamonuri. Bono nachicha naika bagantebia ng'a nkwenda baka Nyamira lakini egari yantigera Kebirigo. Kebirigo bono namanyete ase ngocha baka. Lakini rende omomorondo bwa epigipigi nere ontebia ng'a Nyamonuri ekwenda ngochia enchera eye twacha nere ontigere para Rogoronsa. Bono ontebia yaya bantebia yaya ekrusedi ima atabwere. Nairaneri Nyasaye mbuya mono gaki naikire. Bono gaki rende abanchu bomonene na ebatiso yandeta naganeti ng'a imbatiswe. Bono yagera rende nachicha. Mbuya mono. Mbuya mono baba. Negwate okuru erieta? Erieta riane nebarinike muntu. Korubonchari. Lakini rende ese kanisa yane naibore tu nyagiki esidie ngacha nkaira na magega kero naigete bonchari nkaira na magega ngasoa ase ekanisa y'omoika ase eng'encho ya matemu amange na yani ogoetera amaetera amange ekagera nkaira na magega lakini rende omonene ontebiri ng'ang'irane ase ekanisa eri nabatise tu na ase nachakerete. Igo konyango tegero radio Kisima gose mono gwategerera tegero toro barandia. Radio Kisima ninyanchete mono naende nkonyetegerera nde butambe. Igo bono muna yaikerete amang'ana aya nkanyora ninyetegererete bado. Mbuya mono sana. Nyasaye tigagosesenie. Bono togokora burandia. Mo district pastor nararia tuchigete gocha pastor indi. Tumanye gokora omururi o Nyasaye tigagosesenie. Mbuya mono sana.